Bokajan Police Station ang kang hanjang lang solong kidamtang aruni phai thongkep rei siarni anerlo apor inud Punjabia munid hormu ki pijia menpen tangka kn abang phophan gradatum nepchek pusi birta longpon birta kilong dona tengki kidamtang aruni phai thongkep rei siarni anerlo por phai krehini rajitim apor malom inud Amarjit Singh ahem Dimapur pen kewang abangphu Bokajan khatkhati hanjang langso dilaujan Japra langso diopania hawar malom adonadon humri damsi pressure cooker fridge almera laptop xerox machine hai hui ason ahormu amen pen tangka chu en ponlo bonta penangana tungke ningkan hini ke thomla pen ningkan isi anta ahormu ka chelong wang wedera jok aning ki pung pensi dolo laso jok kidamtang aruni phai thongke bra isiarnia bangke laso tangka ka chong thui vera bang phuaphan chekomsi radatu nep cheklo Api hanjang langso Karbi Students Association asai hemalong ponsi hadak ke do atum pen insai dunsi pinangan atuma phanke adimalong amat tangka pachewoi pon la pen pinangan atuma bangke chelong pon pelang sedami ki pijiani chechak ponsi api padam long chuilo মানে এইটো ইনস্টলমেন্টত বস্তু লম বুলি দানলব দিম বুলি পইচা 10000 লৈ গল আৰু ফোনো ৰিসিভ নকৰে ফোন কৰিলে তাৰপিছত এই মানুহ পলালে আজি ধৰিছে আৰু কিমান দিন হ'ল বস্তু আপোনালোক অৰ্ডাৰ দিয়া 2021 আজি 2024 হৈ গল আৰু তেনেকুৱা লৈছে নে কাৰবা পাৰে কাৰবা লৈছে হয় তাৰে বলে কিবা ইনভিটিভ আদিম বুলি কৈছিলে মটৰ দিম বুলি পইচা ললে 3000 হেতু পইচা এতিয়া দিলে বুলি এটা কি কৈছে মানুহজন হি কৈছে এতিয়া 10 দিন সময় দিছে আৰু আকৌ আহিব বুলি আৰু কথাটো মানে হি জেৰেক্স মেচিন দিম ফ্ৰিজ দিম কৈ কেনে মানে মানুহ পৰা বহুত পইচা উঠাই ললে কোন জায়গা পৰা উঠাইছে আমাৰ সুমাজান পদুমপুৰীত তো এতিয়া কি ধৰ ইয়াৰ পৰা বহুত নিছে আৰু ইয়াতো আছে ৰিসিভ থাকা মানুহ আছে এটা আমাৰ 2 বছৰ হৈ গলে ৰিসিভ ভৰাই গলি এটা कहाँ रहता है दीमापुर में कितना दिन से ये कारोबार कर रहा है कितना साल से 1 ईयर्स हो गया तो रिसिप्ट में तो 2021 लिखा हुआ है वो माइकी दिखाया वो तो स्लिप पता ना किसका स्लिप है लेकिन फिर भी हमको देना पड़ेगा आपको देना पड़ता है आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी ऑनलाइन में सब सामान मिलता ही है हाँ बाजार में सब मिलता ही है आप लोग का ये सामान बेचने का मतलब है कि और दूसरा भी आप लोग का टारगेट है हाँ खाली सामान बेचना है कितने आदमी है आप लोग तुम्हारा जैसा आप अकेले हैं Bokajan penanan terang Karbing long life